Jora kaisa silaiti coba khlai tongmani aboni yagulo sakbe dogui tong kosong lamao phaimani TUIRPC kendro hapang bai thai hastena hapang bai borokni manthai rijaknai hini kok manmani yagulo phiaba tabusak jora borokni kwbangma manthai hapang bai rijak yakho o kha khek mungno tüino borok waire wai lahar kasui manthai no sandaimani hapang borokno kokrima tüino phiaba o manthai mani angui haino hai bwskangni 25 tarik February o lahar kasunani thangui tongo TUIRPC o koknono sai khnarika TUIRPC ni Daniel Borok 25 February TUIRPC di je manthai rok tongko maniako tai je driving tongmani sini dofa bosong ba yakse phebo ramdi thangai no laife kya hai surrender munjak package manda phone se gas ne puto ringjabi tongko abon jabrokon sekang abon yak lagi white thamka sumani o je saman abo sobung rilia dolai lemya sung salakya dolai yo je tongmani nangmani bagai amne sung dolai pat no nori rekha ayang ta sudia ta all the from bagai kita boro dolai yo je salai mani je sojana pata rekha ta bo bolong hogoi model village sem khinai ab to government hamai maro ta bo nga tongkhora amhai karja awsara osin kaisa katalke sung taus সামনা থাঙ্গি বা সংখ্যানি থাঙ্গি তেমন মডেল ভিলেজ 500 পরিবার ওয়াই ডিস্ট্রিক্ট কম হাইকে সং তামনাই সিনি যে রাইটস দমনি অমন লাগে যে পার্মানেন্ট नि थांबाय सिथों रमदि एडिटिएम नि एग्रीमेंट दंले रोमान स्क्रिप्ट जों नायावो पलिटिकल इशू आबनो संख्लांगिया आबो गासिनि कैसा फ्यूचर स्टूडेंट बासिनि बरंनि बागै आबो पार्मानेंटलि सल्वंथों permanent solve होना चाहिए. This is very important, not only for our returnees problem, but that also. And then another, in this area, when we visit like Arunachal and Manipur and other states, we have to do the entry for inner line permit. Here also should be maintained. There also in that agreement is not against any caste, any particular group or people, but this is our right, which is the agreement settled with central government, state government, and our party, our group. That's why many times we have demonstrated the roadblock and hunger strike, but still not yet done. Even বাংলাদেশ এটা কিছু বলতে চাই আমরা যে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট ওইখানে এবং হোম তারা কাজ ভালোভাবে করে না আমার মতে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে যেন ককব্রক স্পিকিং ডাইরেক্টর সেক্রেটারি বা থাকলে ভালো এবং থাকা আবশ্যক এটা আমি একটু মেনশন করতে চাই কারণ ল্যাঙ্গুয়েজ জানা থাকলে আমাদের রিলেটেড ডিপার্টমেন্টে আমাদের ওই লোক এগুলো থাকলে আমাদের আত্মসমর্পণকারীদের সমস্যার সমাধান আমরা মনে করি এখানে জাতি বিদেশ বা কারোর এগেন্সে আমরা নয় আমাদের সঙ্গে চুক্তি করা বা একজন দুইজন করে যারা এসেছেন আত্মসমর্পণ করে তাদের বেশিরভাগই আগে বলা হয়েছিল শান্তি চুক্তি বা তোমরা পিস কলিং শান্তির জন্য আহ্বান করা হয়েছে তোমাদেরকে বেঁচে থাকার খাবার ব্যবস্থা করে দিবে কিন্তু আসার পরে যারা একজন দুইজন করে বেশিরভাগ আত্মসমর্পণ করেছিলেন তাদের জন্য আমি আজকে এই আন্দোলন বা এই রুট বলা করতে হয় ওইটাই এখন পেন্ডিং রয়ে গেছে অবনো পেন্ডিং কবাংমা বনবাগিনে তিনি কাসাজাক সাজাক হাপাং থাঙো ফাইও কগরুও কিন্তু দলয় বসিকা মিয়া কামসে স্টার্ট ফাইল কামিয়া হরনো হঙ্গা ইটস ফাইন দলয় দিয়া মা না হামাই মারো যেতে মিয়ান অর্ডার সেরি কাজে অমুক খাইদি sin klaje klarikas tau omake sara tirpawo sara districto wini manjak rongno jaga tongo abar kaisa naung sun basa kasumai tongko ba progo tongo mani thamre sin borok ba abo sara ba ha khali tongo habu ka masa awsar podre kaisa na thangai jamai tongo ya amage jing nongno samani
ya cash just botol agin singpano eta abo simnya ta mention khajim sungo special branch ban ta SIB khontheng area sing purwa mobile lock si naja khangke abo returning ya abo bo singtam nai abo ni khila bo singtam men dui poro thangna yo 2 bosor ka Michael Jomati abo Kishore Jomati ani te rong tango ga abo hai kabang ma tamnai abo bor kaisa aini borongoi buini rabar tamnai abo mamar na mobile mamar ki fili theng ga singbo tabo FIR khane bong against so la ko tangai ngake awoni bagai na tini sing ese mutu khlai na mutu je permanent o matam ba nang bangla skiri bai bangla seyo sing sini skiri bai seyo na ba sing sini kwagwe sing sine adaga tam nyasak dile odaga omona kaisa sing krakka straight bamna krakka amna sing damro sing abong theng gaw sarwa sini je alka tongo jaro ekista pen apana nugnai salainai गोबां आरो फलगिया सेंट्रल गभर्नमेंट स्टेट गभर्नमेंट जे होम डिपार्टमेंट जिकुनु ट्रेवल फेयर सेक्रेटारि आन्डार बा मिनिस्टार मिटिं कन्डाक्ट खालामो बर' थांगो बंगाल थांगाके रां रिलिज खालाया आइन बिसि गुरायो आमाय सेंताबो अमा हाइ खालायनाय जे लेन्डिं जे लेर माने गुरा पेचा बिसि खालायमानि अमनो सिनि जे मेन तिनि जे लामा कासमानि आबो जेन केबनि खिलाफ तांथों माने जे ल आइन मते खालायनाय दादि टाइम मते जे कोनो सामुं ओंथों रोजाकथों खालायजाकथों सुदु आबो रिटार्नेसन खेत्रया डिस्ट्रिक्ट बा ट्राइबल फेयर डिपार्टमेंट बा नि एडिसि आतुन क्षेत्रे बंथों आमाहाय जे कोनो प्रोजेक्ट जे कोनो सामुं जे कोनो मैटर जेन आबो दिले तांथों एवं जानि चेरो जातंगै अफिसार आवहायगन चंथों ट्राइबल फेयर नि मेथड ट्राइबल फेयर माव स्पीकिंग बरम न आरो आचुथों आमाहायके बरे अपॉइंटमेंट अरेंज खायथों गा अबन खिलाबला सोंथों अबन ताव सिनि दिलें मानि एवं सों नेगा खायजां मानि एवं सों थुंजां मानि जे ट्राइबल फेयर डिपार्टमेंट नाबो जे प्रेजेन्ट आमाहाय अफिसार रै डाइरेक्टर सेक्रेटारि जॉइंट डाइरेक्टर जस्ट कंथों गा टीआरआई बाहायनो ककरक सेमाया गा बसे ककरक लैंग्वेज कम्पिउटार तंगाबो उदां न बुंदेन याव नामा हेरबा ककरक स्पीकिं ककरक मानाय दं कमिटि होले ककरक स्पीकिं ककरक जे हामदांनाय आमाय बरन ताव कमिटि खालाम आं निजु ताव आरो मेम्बार नमरक न क्राके स्ट्रंगली सेंटानायाव सुदु माइनस आकारे गोबां सैजाका प्रेक्टिकल जे पार्मानेन्ट सल्व ओलिमागन 25 तारिख जों दलायते अर खायमानि दलायो ओंखा अरनि बागै सारा दिफान बागै अरनि आसनाय जों 24 तारिख खालामनो हायो 어디 주스 갈래 거기 잖아. ए अरनि जुसे का 사사 만잖아. सिनिबसिन TRPC D आव साराव जे खागोन आं लखरक एदि जों लखन बागै सुबाका जों जखन कयो पार्टी जाति करे आरो काहामनि बागै सिनेमा थानि बागै जे चुमानाय फायदि नुजायावै सेकेव फायदि जों बरनो दखननो कयो सिनि हास्तेनि खागोन आं हाकाहाम जों हामजानाय दखन हामजानाय जे चुगमानिबा जों चुबाथों जों कयो उसब्र बर सिनि 500 बिसि कमन त बासन कमैया 어른 가수나. मालखंले बबनो लाइसो जों मालखं बा जेफोर फाना परीक्षा एग्जाम रनाय सरि हामिया काइलेबारि डक्टर नाजन फाइसो हेबनो आबनो आबनो काले आलकालो लाइरे जागला गथै लाइरे जागनाय एबाहाय जे दुध फल फकरा आमाय दुकान बा आमाय फालनाय रक बनो जों नाय चेक खालामनो जों रहनाय माने बाक्सन नागल खालामनो चेकिं बिसिंदो सिन बिसिंगा जों ग्रुप दंनाय जों आवखाय पुलिस नि बावर बाइक बा जे फोर्स नखौ बर सालायनो साबते लाइरे होनाय सर अ बिसिंते ताइ नेशनल हाइवे तो फाइट आयं बडि कास जाखो कासलिया कासनो जों आसो मुथु नानि सिं थांगिया असकबन सिटिं जे जों तामनि बागि कासो जों आव कासोन कासनो सर दाउ तो बोर्ड एग्जाम चले तो क्लास 10 to 12 होनी 25 तारिख माध्यमिक 10 to 12 तिब्रा टिबेसिन बसले बंग बागै कोनो केबिं मुर फाइनल मारो सैसे तो नाय जे एग्जाम तंनाय के बंग टाइम बंग लाइरे होनाय जें फाइना जों एग्जाम डिस्टार्ब खाया जों सिओ एग्जाम नेने हस्पिटाल थानाय काइलेबारि ए आलका नांसक नाम हाइनके जों लाइरे होनाय टेके सर और माननाय पलिखौबो कायसा रेली वाइटिएफ रंनिबो दङ अदिना अबरंगे अदिना बंग अ पलसारि आउ तो बर बंग रेली तो बर खायनाय रेली बाय अमतो रिलेशनशिप आलादा बर तो रेली खाय तंनाय जों और कासै तंनाय
ga o jaga yang ti thang ke yang kit par khan rally to bong rally to a jaga sengnai oro yang ile mane polipur joto jaga ni mane polipur by rally ta para para sanai yang to exam abor sim se lai nei ba te alka to malaya ta